Hello bro and sis, welcome back to our channel, John Brothers. Today we have been in Tugu again, because the last time we've been here, we got nothing. This spot is already ruined by spotted catfish and others. So today we gonna try again our luck to fishing mullet. So just check it out, stay tuned and don't go anywhere. Let's go fishing. Cheers. Oh yeah, this is my brother Edo with me, because John Andy cannot come with us. So both of us fishing the mullet now. The situation is a little bit cloudy. Water is good. We can find some more strikes. Okay, bro and sis, check it out. Kita udah dapat 2 strike, bro. Ikannya ikan keting tapi jumbo tapi. Mana karak gue, cuy. Mana deh? Mana karak tuh turunin kamera mana, cuy. Yang satunya kiper baby. Cuman ketingnya jumbo banget. Wah, jumbo banget, bro. Jumbo banget ini ikan. Oke, bro. Tadi itu ceritanya pengennya pakai bahasa orang luar gitu. Tapi masih belepotan. Yang sebenarnya ya selamat datang kembali di channelnya kita, John Brothers. Kali ini kita cuman berdua. Ada adik saya Edo di sini. Adik saya Andi nggak bisa ikut karena ada acara. Terus kita balik lagi ke sini sudah beberapa saat kita tinggalkan ini spot, karena spot yang ini tuh kemarin udah rusak gara-garanya kemasukan macam-macam ikan, bukan cuma belanak di sini, ada keting, ada kapasan ya, John? Ya. Kapasan, Teri. jadi rusak ini spot. Makanya hari ini kita mau balik lagi, kita coba lagi ini di sini. Nggak tahu seperti apa nantinya. Soalnya yang naik pertama udah keting jumbo tadi. Ketingnya jumbo, gede banget. Sayangnya nggak kerekord karena lagi prepare kamera, dia udah masukin duluan. Nggak naik itu bawa lari. Pikirnya kita sih kayak belanak jumbo yang bawa lari. Ternyata yang naik keting tadi. Oke deh bro, and sis, saksikan terus sampai akhir. Saya mau ikut-ikutan YouTuber yang lain, mau ngomong. Kalau suka silahkan di like, di komen, apalagi di subscribe, biar kayak yang lain ya bro. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa sih, kita udah dari tonton aja udah seneng kok. Oh ya, salam-salam buat omku dari Strike Noid. Cheers om, buruan bikin konten lagi, kita nunggu ya bro. Iya. Kita nunggu kontennya. Ada saudara jauh juga di sana, Toing Bae. Hari ini dia upload tadi, cuman belum sempat nonton karena kita lagi sibuk nyari spot. Saya dikerjain dia bro, suruh mancing di bawah pohon sependek ini. Coba bayangin bisa nggak kalau pas dapat ikan gitu, ngehook up gitu. Cuman dia panas-panasan senangnya mancingnya. Berangkat cuman berdua, bikin umpan segini banyaknya, bayangin bro. Hilaf. Benar, Pak. Iya pak. Nembe pak. Oh, Nembe mawon lah ngentosi perahu kok. oh. Enak men yo nanti bare. Iya pak, persiapan pak. Bedune kepanasan yang kene, Pak. Lo ben minggu pak, ben minggu gosong terus nggak MMT kula pak.
bisa wae napa? Lah iki deloken iki lho. Yo wis to yo. Semik. Kowe iki sing nyeki. Kowe iki sing nyeki nggon kek ngisor kowe tok malah seneng. Sugendan. Iki lho, iki nek iso ndelik kayu to iki mbok jembreng rono. Ring siji wae iki lho jan sing dawa siji iki lho jan. Sing dawa ku siji wae jan. Kowe enak jan. Ngene ya. Kok dhewe iki lho entek yo. Motor ki adem to? Ngono adem. Wah aku ki mesake kowe kok. Wah, aku bedino panas. Kowe dimasake rak gelem ya kowe. Engko dikira aku rak perhatian. Teke kok bocahe. Ya mung golek adem dhewe ku mancinge. Perhatian lho tak elekke golek kayu sing kowe mimpi. Tak gelem. Wis tak gelem tak sendale iki. Tak sendale wae iki. Jadi ra nek wae. Kena. Ya mesti ra kena, nek kena nek wae teman, Mas. Lah iya. Piye to iki? Yung. Tetet nerene no. Golek musuh iki lho. Tet. Sedol lah, ora nek wae mesti ora nek wae ora entek wae. Kowe nek entek wae nek wae. Tak sedali. Dal sepatu. Mau ngoten melu nyumbang Andi aku. Tekan nesunan kok Tet. Lihat Tet. Kiper bro. Betul. Itu Mas yakin Mas Wak. Wah. Enak guys. Enak guys. Ngocel bro. Auto rilisnya di depan perahu. Alah, dan gede loh Mas. Hukmu kurang jelas. Ngocel dua kali. Hihir. Yang lagi guys. Enak lagi bro. Spotnya kita balik lagi nih bro. Sudah ngisi belanak semua sekarang. Nggak kayak kemarin, ini yang makan sudah belanak semua ini. Ter guys. Joranya kalah panjang bro. Nyari yang dekat-dekat sama perahu aja. Hari keberuntungan ya. Alah. Enak guys. Alah. Jon. Dulu Jon. Enak guys. Guys. Sem. Gitu malah mangane pinggir piye kuwi. Oh lah. Digawe gitu wo, saiki mangane gentene pinggir. Menyakitkan to yo. Alah. Coba meneh. Mocal terus dia bro. Enak lagi guys. Tong gue. Mau terus kok lalu kok. Ini ngopo? Gondol. Gondol apa? Gondol. Jujur tak tahu gak ki, Pak. Alah, ya ngopo? Iki apa? Waktune lah. Telur dino. Tugu Marina, tugu meneh.
patang episode ra tau nggawe wae. Cek bosok. Ya Allah Gusti. Kok ewang ngono aja aku sing melas iki. Adi kan tiriono. Cek bosok deh ngono ora kena ya Allah. Apa? Seret telat. Yes. Jonas. Seneng iki. Ret saya ae pancen. Wayahe ngenteni. Ya ngono mau lho, Cek. Masa? Iya. Yakin we? Sumpah. Yes. Ya toh Mas. Iki apa ora isin badimu? Hah? Saudara Lu tua ngangkat itu selalu mengalah. Ingat, Patang episode ya Allah Gusti. pepatah dulu tuh mengalah pada saudaramu. Enak peng Apalagi papat. saudara Iki jenenge muda. ra ngalah. Ingatlah anak tertua akan jadi raja nanti. Ih, gabres. Wah, suwi kena kuwi, Don. Ora aja. Yang rusuh. Wah, keren. Alah, kena, Jon. Aduh, curi. Ah, tidak bisa kubiarkan. Nankatsu. Iki disusurono to, Jon? Iya. Aku langsung buang lah kalau kita kuwi. Ya Kon lagi buang jadi. piye usah di gabet-gabet ngono ya. Terus. Guys. Enak gak? Asem nih. Guys, kan guys. Iwak, guys. Cuk mancing paus wae lah cangkeme gede. Ngel lah mancing banak cangkeme cilik. Ning paus po iya cangkeme gede terus gagas ya. Mesti kena kuwi. Bener, guys. Bener, guys. Netian. Paketan diborong dia semua, guys. Dia beli paketannya banyak, sedangkan kita dapat sisa. Gak dapat kuota dong kita. Lah sekarang ngotot ngapa ngomongin? Ngomongin udah sekarang ngotot, guys. Asem. Oh ya mau bareng iki kaget wae iso. Podo-podo kok digondole kok. Cuman ngono aku ora kena. Ngono wekmu. Yo ora sedih. Ora sedih. Sedih, ngomongnya sedih-sedihke. Lah, banyak bro ternyata bro. Saya nggak dapat tapi bro. Dia semua yang dapat. Woi, udah banyak bro. Saya mau istirahat dulu bro. Capek dari tadi mancing dapat terus saya. Dia nggak pernah dapat. Porah. Guys, nesu guys. Gak dapat ikan nesu guys. Ngambek aliasnya guys. Kiper bro. Pecah oke bro.
dipanen sudah mana ya, dipanen kembar tadi seduluran Bro. waduh gitu. Rusak lagi bro spotnya bro, kiper semua yang naik. Guys. 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 Nggak lagi guys. Guys. Jadi sini. Jadi sini. English guys. Kok buka ekono? Ikan gede dong. Gila. Wait, jadi. Guys. Oke, tulis besar dia. Biar bakatnya berkembang. Nggak dulu iya, mas gampang. Baby. Banyak baby kipernya. Sudah nggak kayak dulu spot ini, nggak ori lagi udah. Terkontaminasi. Wait, dan kiper kabeh kok. Lihat guys. Ter. Lihat guys. Mana guys? Ter guys. Kakak udah. Jos. Pas on. Lah. Ter. Terlatih guys. Dan lumayan ukuran. Wah, asem tenan. Padahal ya podo lho gondole lho. Oke bro, karena udah terlalu sore, panas juga udah cuacanya, kasihan ini adik saya udah kayak kepiting direbus mukanya merah. Soalnya mancing nggak pernah mau di tempat yang adem dia. Kita sudahi hari ini bro, hasilnya lumayan. Lihat bro, wow, untuk hari ini hasilnya lumayan sekali. Thanks God, karena kita dikasihkan banyak. I'll see you to the next video. See you, cheers.